बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा किया। ईरान की जानिब से हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली जारहियत का बहादुरी से मुकाबला किया गया। वज़ीर आज़म ने जंग के दौरान ईरानी फौजियों, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम पाकिस्तान के हिमायत के जज्बे को हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन बिलखुसूस तिजारत, राब्ताकारी, सकाफत को मजीद वसअत देने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पाक ईरान 22वें मुश्तरका इक्तिसादी कमीशन के जल्द इनकाद की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और सरकारी हुकाम भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जौहरी ताकत हासिल करने का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी किस्म की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम अपने बॉर्डर्स पर दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दाम करेंगे। गज़ा में बदतरीन जुल्म हो रहा है, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। वो ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है कि किसी किस्म की दहशत गर्दी को टॉलरेट या बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमें इस खित्ते में अमन की और तरक्की की शाहराहें को खोलने के लिए अपने इस बॉर्डर को जो कई सौ किलोमीटर्स पर मुहित है, बामी तावन और शराकत के साथ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर हम इक़दाम उठाएंगे। गज़ा में जो बदतरीन किस्म की जुल्म सितम और असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बिजनेस फोरम से खिताब। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशअल राह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरआज़म है। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। गज़ा, लबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिश हैं। दो तरफा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। दोनों मुल्क तिजारत की राह में हर रुकावटों को दूर करेंगे। दो तरफा तिजारत का हुजम $10 अरब बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ है। ईरान और पाकिस्तान एससीओ और ईसीओ फोरम पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। सरमाकारों को बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सम्त में गामज़न है। सरमाकारों को कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए पुरआज़म है।
ایران اور پاکستان کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال کا بزنس فورم سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا فروغ چاہتے ہیں، سرحدی تجارت کے فروغ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ تجارت کے دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کی جانب سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دلچسپی کو سراہتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں جشن آزادی کی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ تحصیل، ضلع اور ڈویژن کی سطح پر رنگا رنگ تقاریب۔ پنجاب بھر میں قومی پرچموں کی بہار آ گئی۔ گلیاں، بازار سجا دیے گئے۔ گھروں کو جھنڈیوں اور پرچموں سے سجانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ اسکولز میں بھی مختلف تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں کیا گیا ہے۔ بچے جشن آزادی تقریبات میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح شہر قائد میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ چھٹی کے روز پاکستانی پرچم اور بینرز خریدنے کے لیے لوگوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے عباد اللہ خان۔ دیکھیں، جشن آزادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وقت میں لیاقت آباد کی مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پر 14 اگست کے لیے بچے خاص طور پر آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو سجانے کے لیے، اپنی گلیوں کو سجانے کے لیے جھنڈیاں خرید رہے ہیں، اپنے جو لباس ہے اس پہ لگانے کے لیے بیجز خرید رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مارکہ حق بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہاں منایا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہاں پر پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے یونیفارمز یہاں پر موجود ہیں بچوں کے سائز میں، اور جو بچے خاص طور پر اس کو پسند کر رہے ہیں اور اپنے والدین سے یہی فرمائش کر رہے ہیں کہ یہ یونیفارم پہنیں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی آزادی بھی منائیں گے اور پاکستان آرمی کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی بھی منائیں گے۔ اور اس طرح کے پرنٹڈ بھی جو ہے وہ یہاں پر شرٹس موجود ہیں جس کے اندر پاکستان زندہ باد اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیٹ طیارے ہیں، ٹینک ہیں، یہاں پر جو ہیں پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ پوری مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اور اپنی من پسند چیزیں لے رہے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، چوڑیاں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو بریسلیٹ ہیں اور نیکلیس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان سے یہی لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ نئے سے نئے ڈیزائن جو ہے وہ ان کو دکھائے جائیں تاکہ جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا سکے۔ جی آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریب سے خطاب جاری ہے۔ اور 75 ملکوں سے آئے ہوئے طالب علموں کو اس گورنر ہاؤس میں بلایا ہے اور پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس سندھ، جس میں MQM کا حق پرست گورنر بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کی سیلیبریشن میں سب سے آگے اس صوبے کو، اس گورنر ہاؤس کو اور ایک MQM پاکستان کو پورے پاکستان میں دکھانا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور جب لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور جب علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس کی تکمیل کی، تو جب پاکستان بنانے کی بات آئی آگے بڑھے اور جب شہادتیں ہوئیں تو ہم انہی شہیدوں کی اولادیں ہیں، ہم بانیان پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں۔